अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं एक दफ़ा फिर एक ज़बरदस्त वेबसाइट के साथ मौजूद हूं जिससे आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। न सिर्फ बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन किन का? जी का, नीट का, सेट का, सीबीएसई का और आईबी का। क्या कहा मैंने? आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। और इस जबरदस्त वेबसाइट का नाम है टेस्ट प्रेप कार्ट। इसको, इन बुक्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो? हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है? गूगल ब्राउजर पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है? गूगल ब्राउजर में टेस्ट प्रेप कार्ट टाइप करना है और इसको सर्च करना है। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद आप देख लें, यहाँ पे टॉप पे टेस्ट प्रेप कार्ड के नाम से एक लिंक मौजूद है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। मैं ये लिंक दे दूंगा नीचे, वीडियो के नीचे आप देख सकते हो इसको। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आप मेन पेज के स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। अब स्क्रीन पे आप देख लें, यहाँ पे बक्सेस दिए गए हैं जी, नीट, सेट, सीबीएसई और आईबी के। आपको किसका मटेरियल चाहिए? जी का चाहिए, नीट का चाहिए, सेट का चाहिए, सीबीएसई का चाहिए या आईबी का चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे जी का चाहिए या जी मेन का चाहिए, तो मैं जी पे क्लिक कर लेता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब इस स्क्रीन में देख लें, नीचे बहरहाल बहुत कुछ है, इसको आप देख लें अगर आपके काम की कोई चीज हो। बहरहाल आपने टॉप मेनू में, यहाँ पे मेनू में आप मेनू पे कर्सर को ले जाएं। किस मेनू पे? जी डाउनलोड्स पे। यहाँ पे टॉप पे जी मेन मौजूद है। नीचे भी आप देख लें, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप उनको भी देख सकते हो। मुझे क्या चाहिए? जी मेन चाहिए। मैं जी मेन पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद एक और स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब इस स्क्रीन में जी मेन डाउनलोड्स फिजिक्स का, और फिजिक्स के नीचे मैथमेटिक्स का, उसके नीचे केमिस्ट्री का बहुत कुछ है। केमिस्ट्री के नीचे आप देखते जाएं आपको कौन सा बुक चाहिए, क्या चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहिए। या यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डाउनलोड मेनू दिया गया है, स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर्स हैं, एडमिशन ब्रोचर है, जी पास्ट ईयर पेपर्स हैं, जी केमिस्ट्री बुक्स हैं, जी मैथमेटिक्स बुक्स हैं, फिजिक्स बुक्स हैं, आंसर कीज हैं, बहुत कुछ मौजूद है। आपको जो कुछ चाहिए उस पर आप क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे जी फिजिक्स बुक्स की जरूरत है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। तो आपके सामने किसके बुक्स आ जाएंगे? फिजिक्स के। अब इनमें से आपको कौन सा बुक चाहिए? फॉर एग्जांपल 5वें नंबर पे ये बुक मौजूद है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। अब इसके सामने क्या है? यहाँ पे आप देख लें, डाउनलोड नाउ लिखा है, तो आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लें तो एक यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड का बटन मौजूद है, स्टार्ट डाउनलोड के नाम से। आप इस पे क्लिक कर लें तो इस तरह ये बुक डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर आपको जी के फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री की जरूरत हो, या फिर फिजिक्स की जरूरत हो, या आंसर कीज की जरूरत हो, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे जी पास्ट पेपर्स की जरूरत है, तो ये चौथे नंबर पर है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद पास्ट पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे। पास्ट पेपर्स में आप देख लें, ये जी मेन पास्ट ईयर पेपर्स हैं, 2007 की और 9 की और 10 की, और इस तरह यहाँ पे आप देख लें दूसरे नंबर पे जी मेन पास्ट ईयर पेपर्स और दिए गए हैं। बहरहाल आपको जो भी चाहिए आप उस पे क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल चौथे नंबर पे 2008 पास्ट ईयर पेपर 2 मुझे चाहिए, तो डाउनलोड नाउ पे मैं क्लिक कर लूंगा। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे मजे की बात है कि आप इसको पढ़ भी सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर लें। और अगर आपने पढ़ना नहीं है तो यहाँ पे राइट साइड पे टॉप पे देख लें, डाउनलोड बटन मौजूद है, डाउनलोड एरो आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक कर लें तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी पास्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। देखें लेफ्ट साइड पे नीचे
یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں مین اسکرین کی طرف. اگر آپ کو نیٹ کے مٹیریلز کی ضرورت ہو تو آپ نیٹ پہ کلک کر لیں. نیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا اسکرین آ جائے گا. ٹاپ پہ دیکھ لیں مینو میں, یہاں پہ نیٹ ڈاؤن لوڈز میں نیٹ کا چاہیے یا AIM کی چاہیے تو آپ نیٹ پہ کلک کر لیں. مجھے نیٹ کی چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور اسکرین اوپن ہو جائے گا. اس اسکرین میں دیکھ ڈاؤن لوڈ مینو دیا گیا ہے. نیٹ پاسٹ ایئر پیپرز ہیں, نیٹ ایگزام بروچر ہے, نیٹ کیمسٹری ٹاپکس ہیں, فارمولا بکلیٹ ہے, پریپریشن بکس ہیں. جو کچھ آپ کو چاہیے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اور یہاں پہ ٹاپ پہ دیکھ لیں مینو میں, یہاں پہ ایگزامز نیٹ ہے یا جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو, کورسز ہیں, ڈاؤن لوڈز ہیں وغیرہ. بہرحال آپ نے ڈاؤن لوڈ مینو پہ دیکھنا ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل کس نمبر پہ, 5ویں نمبر پہ نیٹ پریپریشن بکس موجود ہیں تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو اسکرین موجود ہے وہ نیٹ ڈاؤن لوڈز کا ہے, ان کے بکس کا ہے. اب آپ کو NCERT کے بک چاہیے, بایولوجی گائیڈ بکس چاہیے, کیمسٹری گائیڈ بکس چاہیے, فزکس گائیڈ بکس چاہیے, جو بھی چاہیے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. فزکس میں نمبر 2 پہ دیکھ لیں, یہاں پہ بک موجود, ہینڈ بک ہے فزکس کا, تو ڈاؤن لوڈ ناؤ پہ میں کلک کر لیتا ہوں. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ مختلف بکس آ چکے ہیں ڈرائیو میں. اگر آپ نے ان کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہو, ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل نیٹ پریپریٹری سیریز مجھے چاہیے, آبجیکٹیو فزکس ہے, اس پہ آپ کلک کر لیں, رائٹ کلک کر لیں تو یہاں پہ آپ اس میں دیکھ لیں نیچے ڈاؤن لوڈ بٹن دیا گیا ہے. آپ اس کو کاپی بھی کر سکتے ہو, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے. بہرحال مختلف آپشنز دیے گئے ہیں, آپ دیکھ لیں ان کو. ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر لیں تو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ بک ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح ان میں سے کوئی بھی بک آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اب اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہم واپس چلتے ہیں مین پیج پہ یا اسکرین پہ. مجھے سیٹ کا چاہیے, SAT کا چاہیے, میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسکرین آ جائے گا. پھر آپ نے مینو پہ جانا ہے, ہیڈر پہ, یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ کرسر لے جانا ہے, سیٹ جنرل ہے, اس پہ آپ کلک کر لیں. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور اسکرین آ جائے گا. اب اس اسکرین میں آپ دیکھ لیں ڈاؤن لوڈ مینو میں لیفٹ سائڈ پہ اسٹڈی مٹیریل ہے, پریکٹس پیپرز ہیں, سیٹ اسٹوڈنٹ گائیڈ ہے یا جو بھی ہے. بہرحال مجھے ای بکس کی ضرورت ہے تو میں ای بکس پہ کلک کر لیتا ہوں. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے ڈاؤن لوڈ سیٹ ای بکس کا. اب ان میں سے کون سا بک آپ کو چاہیے آپ اسی پہ کلک کر لیں تو وہ بک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. مجھے کریٹیکل ریڈنگ کویسچنز کی ضرورت ہے 7 نمبر پہ, تو میں ڈاؤن لوڈ نو کے بٹن پہ کلک کر لوں گا. اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پیج اوپن ہو چکا ہے. آپ یہاں سے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہو, اسکرین پہ ہی ریڈ کر سکتے ہو. اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو رائٹ سائڈ پہ ڈاؤن لوڈ بٹن موجود ہے ٹاپ پہ, یا ڈاؤن لوڈ ایرو موجود ہے, آپ اس پہ کلک کر لیں تو یہ بک ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اس طرح آپ یہاں پہ کوئی بھی بک ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہے. دیکھیں کریٹیکل ریڈنگ کا بک ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے لیفٹ سائڈ پہ. اب اس کے بعد نیکسٹ ہم واپس مین اسکرین کی طرف یا پیج کی طرف چلتے ہیں. مجھے CBSE کا مٹیریل چاہیے تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسکرین آ چکا ہے. پھر مینو پہ جائیں, ڈاؤن لوڈز پہ کرسر لے جائیں, CBSE آ جائے گی آپ کے سامنے, اس پہ کلک کر لیں تو ایک اور اسکرین آپ کے سامنے. اسکرین میں دیکھیں CBSE ڈاؤن لوڈز, یہاں پہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ ان پہ کلک کر لیں, وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ورنہ ڈاؤن لوڈ مینو میں آپ دیکھ لیں
यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया, ग्रेड 12, ग्रेड 11, ग्रेड 10, इसी तरह 6 to 12 CBSE का सिलेबस है इसमें। बहरहाल जो कुछ आपको चाहिए इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, मुख्तलिफ क्लासेस का मटेरियल इसमें मौजूद है। आप इनमें से जो भी कुछ डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मुझे ग्रेड 12 का चाहिए मटेरियल, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल मुझे 4 नंबर पे क्या चाहिए, मैथमेटिक्स पार्ट 2 चाहिए, डाउनलोड नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो चुका है। अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लें, डाउनलोड करना है तो राइट साइड के डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लें, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पे भी आप कोई बुक डाउनलोड कर सकते, देखें लेफ्ट साइड पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वापस मेन स्क्रीन की तरफ, मुझे अगर आईबी का मटेरियल चाहिए तो मैं आईबी पे क्लिक कर लूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। फिर मेनू पे चले जाएं, हेडर पे, यहाँ पे कर्सर ले जाएं डाउनलोड्स पे, आईबी आपके सामने आ जाएगा, आईबी पे क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड्स का स्क्रीन आ जाएगा। अब डाउनलोड मेनू में आप देख लें, आपको जो मटेरियल चाहिए उस पे क्लिक कर लें। आपको आईबी गाइड्स और सिलेबस की जरूरत है, या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, या डेटा बुकलेट की जरूरत है, मैथमेटिक्स बुक्स की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, आप उसी पे चले जाएं। और यहाँ पे अगर स्क्रीन पे आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पे भी आपको कुछ नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी आप इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे बायो का मटेरियल चाहिए, यहाँ पे IBDP बायोलॉजी ऑक्सफोर्ड गाइड बुक है, रिकमेंडेड भी लिखा है इसके साथ, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने। तो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन आ चुका है, बेशक आप इसको यहाँ पे पढ़ लें। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हस्ब मामूल आप उसी तरीके से टॉप राइट पे डाउनवर्ड एरो पे क्लिक कर लें, या डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लें, ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नीचे लेफ्ट साइड पे आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह आप कोई भी बुक या आपको जो मटेरियल चाहिए, फास्ट पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, आप डाउनलोड कर सकते हो। किस क्लास का चाहिए, मुख्तलिफ क्लासेस का मटेरियल भी मौजूद है इस पे, किसका, खासकर जी का, नीट का, सेट का, CBSE और IB का। लेकिन एक बात आप याद रखें, कोई भी बुक या पास्ट पेपर्स या क्वेश्चन बैंक वगैरह डाउनलोड करते वक्त आपसे नाम, ईमेल ID, कंट्री कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, क्लास, कंट्री का पूछा जाएगा, ये आपने बताना है। उसके बाद आप कोई भी मटेरियल डाउनलोड कर सकोगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज, इस उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।